हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्ते वेलकम कर पिंकी लाइफस्टाइल समस्त को हेपी मकर हाय मकर संक्रांति आपण मानू हार्दिक अभिनंदन। आज आम सेंटर रे मकर संक्रांति उपलक्षे भेराइटी पिठा कंपटीशन अच्छी चली तो चलतु देखा केमती कौन कौन टेस्ट पिठा अच्छी पछे सब अरेंजमेंट चलती देखि पारे आपण तो आपन को देखिए केते सारा भेराइटी टेस्ट रो पिठा अच्छी तो चलतु देखा केमती एटा होची हम सासु बोंको पिठा दुकान मकर पई स्पेशल हेची मैडम एठी आज आपण कोन कोन करचंदी कइले आरिसा पिठा छुंची पत्र परिया पिठा चटनी खाइला परे टेस्ट करबा केमती हिची एटा होची ममता मैडम आपण कोन कोन करचंदी कइले कौन कौन पिठा अच्छी कहले मैडम एटा होची छुंची पत्र पिठा एटा कोरेई पिठा कोरेई रे मोआ कराई ओहो एडे मंडा पिठा एटा मोहिनी मैडम पर ये हमर मोहिनी मैडम से आनी चंदी मंडा पिठा मैडम आपण एठी कोन बनै कइले ये होची आरिसा पिठा एटा बना हेची गुड़ अरुआ चाउल आ खसा एडा मैडम करो विस्मय मैडम ये भी मोर आरिसा पिठा खसा नडिया पड़ीची ये होची मकर पर्व उपलक्षे सबटु बेस्ट पिठा हाय मो कमला पिठा सुजी मंडा नडिया पुर दिया सुजी मंडा ये होची आरिसा ये होची दही पापड़ी चाट ये होची पापड़ी ये होची आलू चोखा ये होची दही वाओ सो यम्मी टेस्टी ओ माय गॉड ये हैदराबाद से बना हुआ पिठा है हैदराबाद का रेसिपी हाँ आप बताइए थोड़ा हमें पता नहीं इसके बारे में ब्लॉग रे कहले लोक माने करके खाई परबे हम बारीपदा रहिबे हैदराबाद रो रेसिपी खाई परबे एज अ वेलनेस कोच मते अनहेल्दी पिठा को खाइते रेकमेंड करबी नाही अतर प्रोसेस भी बड़ी कहबी नहीं ओके जे या को खाइते पई चाहू चंदी एठी वेलनेस सेंटर मदन सारी हाउस गली लास्ट घर मां अंबिका वेलनेस सेंटर आसीबा पई पड़िबो क्लैप ये सेटा होची हैदराबाद এটা ডিসকোয়ালিফাই गुरुवार गरम रे खाई चपतिनी चपतिनी केमती लागुच पिठा आपण मैडम कोन कहिबे बहुत सुंदर है कोन कोनटा सुंदर होईची सब पिठा बहुत बढ़िया है आज्ञा बहुत टेस्टी है आज्ञा। हेल्दी वे भी समस्त करछने आ आपण की सजेशन देबे पिठा विषय रे वाओ पिंकी मैडम आपण किछ कहिबे सीताराम मैडम तो बहुत बिजी रही खाइबारे मैडम मीनारा मैडम सीताराम मैडम को चाट करिए नहीं हैप्पी मकर हैप्पी मकर ଆମର तू टिके खेला देखाव टिके ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମ ମକର आम मकर पिठा मयूरभंजिया मो खांटी मयूरभंजिया आदिवासिया आ आपण कोन कहिबे ସବୁ टेस्टी हैप्पी मकर समस्त को बच्चा कोन कहिबो समस्त पिठा खाइकी किछि गुटे कुह सर आपण किछि कहिबे खाइबा विषय किछि कहिबे ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ମକରରେ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେଣ୍ଟରରେ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଠା ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ବାଛି ବାଛି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ପୁରା ମକରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ? ହଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତ ମକରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ ପିଠା ସବୁ ମଜା କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଠା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ହଁ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଘରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଟେ ବୁଲି ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଭଳିଆ ପିଠା ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣ କିଛି କହିବେ? କିଛି କହିବି କିଛି କହିବେନି? ସବୁ ବଢ଼ିଆ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆପଣ ସିନିୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ? ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଠା ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛେ। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ବିଜିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିବେ? ଲାଜ କରନ୍ତୁ କିଛି ବି। ଦେଖିଦେବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଲ୍ ନିଆହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ? କ'ଣ କହିବି ଆସିଲି ବହୁତ ମସ୍ତି କଲି ନାଚିଲି ବହୁତ ପିଠା ଖାଇଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲି ସ୍ପାଇସି ବି ଟିକେ ଅଛି ମିଠା ବି ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କହିବେ? ନା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଖାଇବା।